Alright, Shalom. First and foremost, I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rakak, Kodash Shal Amat, and double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Shal Dawada, the elect. I'm the brother Tassara from GMS Suriname, with another video, with another lesson to build up the faith of the hopeful elect, the true believers of Yahweh Bashim Yahushai, and Lord willing, this is edifying. But I'm gonna talk to the people, in the Suriname language, about this parable that Yahushai spake unto the disciples, that many of those people didn't understand, So Lord willing, this is edifying. I'm gonna talk to the people in the Suriname language. So brada na nga sa mina abarada tasarap GMS Suriname may kumba ka na nga wani na nga karakti na nga spirit fu amuro hiwang awa sa kargado. E truning in it Hebrews na Yahawa ina nefe wonderbar so na wan sa hirgrun tapikar Jesus Christus e truning in it Hebrews na Yahawa shay. May kumba ka na nga wan tra video wan tra les fu kobo akoluf obgide wan sa ebribi. Isabi? Atrudis na susugi anisyan fu Israel den ning redebus konder na nga di ingi. Like sabi falcon sa Bible, ahir nation fu Israel bigisiv den obrib na inatru na wapchin ka del tono mo obribi. Isa fato des nagidem with do den video fu den kan kismoro o way say na nga kenas. Isa fato fu sap sa epsa na nga fu sap den kibritori fu a Bible. Mabigisi fu anisyan fu Israel den ning redebus konder na nga di ingi den obriba trudis. Isa ba to? Isa bito salakia. Dus gide na waarschuwing. Sami wan chako na wakalay kanis sa awan sa wikarises et trune na Yahushai begiden disciple of Enjaso. Et tide na di yesitak a parable dis isa fato ay fulfill ina gronta pu jaso ina libi sa wer libi janunu de. Ina nation fu Israel den ningre de buskonder na nga de ingi. Isa fato jaso awan sa wikarises et trune na Yahushai etak abra bapales masa eyera wurtu isa fato sa brip na ina wurtu fu wan pisten baka da de fadong yu abapalo wan sa isa fato de brip na ina wurtu de yera wurtu isa fato de bribi mabaka wan ting de sorgo fu agron tapu isa fato etik den ufer en de liba wurtu da de go focus tapa agron tap libi isa fato de ne focus amoro iwa moro yu aptra wan sa eyera wurtu en de tang abribi en de tang titsa wurtu godoro en mek frok tu isa fato mek trauma wiki ko inatro. Dus na daru farmi wa abing. Isa bito. Volgens sa Bible. Isa fato dis na a book of Mark. Mark chapter 4 verse 1. And he began, isa fato ahi itak abra Yahushai. And he began again to teach by the seaside, and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship and sat in the sea. And the whole multitude was by the sea on the land. Jaso awan sa wekari sa sentrune na Yahushai etak na nga wan tusma isa fato buong furus matak abiv gosnap na inuang boto isa fato fukantak na nga desma. Verse 2. And he taught them many things by parables and said unto them in his doctrine. You see, abetak na nga desma isa fato lerde omesan mana in gelijkenis isa fato kuda tal isa bito spreekwoorde. Verse 3. Jaso Yahushai etaki hearken, behold, there went out a sower to sow. You see, jaso Yahushai teirin tak wamasa esai isa fatok amang gwef gosai. Verse 4. And it came to pass, and he sowed. Some fell by the wayside, and the fowls of the air came and devoured it up. Isa fatok pe ama asayer egosai want to ding de sat fu amasa may gosay want to fadong nagrong and de furu ka and de furu nyameng nya de wan sa fadong. Verse 5. And some fell on stony ground isa son sat fadong tap tranga grong isa fato where it had not much earth pe bung furu do tinobede takabeka grubong, and immediately it sprang up isa fato na snel asorbromchi isa fato because it had no depth of earth. But when the sun was up, it was scorched, and because it had no root, it withered away. Isa fato dus de sat sa fadon tap tranga grong isa fato pe bung fur do tinobede a grokon snel mabaka di ason opo fa ana brutu fa ano asad dat no make bung rutu
Isa fato di ason kong, di ason opo in een mating, a heer plantje dat die, a heer plantje dat vernietigt. Omdat arutufen no beboom. And some fell among thorns, and thorns grew up and choked it, and it yielded no fruit. Isa wat op bepaalde zaad fadomindri, isa wat op bimbindri bepaalde thorns wil zeggen onkruid. Isa bita, de onkruid kon grow en de isa wat de vernietige plantje dat, isa wat dan like van je op een olijfboom, je ziet bepaalde wiri e grow tapa olijfboom. Isa wat taka olijfboom no mangi fruit tomorrow, dus nadat hij bedoel na thorns. Isa wat. Vers 8. Dus ala asandi saya hawo saya tagyanuno de. Na wa gelijkenis ay tegen de over wa masa egosai. Isa wat vers 8. And other fell on good ground and did yield fruit that sprang up and increased. Isa wat bepaalde zaad sa ama egosai fadon tap bon grond. Isa wat sa de vruchtbaar. Isa wat en de grow. Isa wat en de die de grow. De man grow acte general en de man grow furu. And brought forth some 30 and some 60 and some 100 full. Is dat wat de man zegt van dat boomgrond, de man groen en de man 30 stukken. Is dat wat ook plantjes, fruit toe, 6 so bepaald of de 60, bepaald of de 100. Maar dan nou, je houdt zij op breakdown a gelijkenis, als spreekwoord die sabi tegen de discipelen. Giet de discipelen, want de discipelen no be begrijp maar desma sabi snap dat pe arki. Maar im arki a gelijkenis die hij vervult die de Israëlieten. Is dat wat? Den ningere bus konde nanga de ingi de wansa ebribi nanga de wansa no wan bribi. Isabitok. And he said unto them, he that had ears to hear, let him hear. Isabato, let him hear. Ya hawa say di amag bataka gelijkenis ama tegi den taki de wansa ap wan yesi fuyere make den yere met andere woorden if je op een spirituele oor voor kan verstaan a gelijkenis. Isabato en tideni ome Hebreeuwse Israëlieten doman verstaan de gelijkenissen sang unu like de profeten etja kon volgens a Bijbel omdat de mannen op een spirituele yesi. Isabito en ome Hebreeuwse Israëlieten groepen ook toe het alla de gelijkenis dis ome heeft de gelijkenis dis dat de mij breken doen letterlijk omdat de mannen op een spirituele yesi de mannen de spiritueel vakantie tak een gelijkenis en letterlijk hij bedoelt tak wan saaier of wie soort gelijkenis je houdt zij bij abe oever. Is dat wat altijd a gelijkenis je houdt zij bij tak je altijd op een betekenis een verdere betekenis een moeder diep betekenis en altijd aan breken doen. Isa fato ma na soso gide wang sa obribi na nga soso de wang sa offerstang. Isa fato daarom ik attack yusa ap wan yesi arki. Ma ane bedoel gewoon wan yesi sa arki grond tap sani ma e bedoel fukan yere spiritueel sani en verstaan tak dis na volgens sa Holy Spirit. Isa bito. Vers 10. And when he was alone, di yahaw siya e wan bede, they that were about him with the 12 asked of him the parable. Isa fato de disciple aksi yahaw siya a batikanis fu akalaikanis parable wil sa akalaikanis. Isa fato a spreekwoord. Yahaw siya tegi ding and he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of the Most High. You see? Yahaw siya tegi de disciple tak uno like den 12 disciple amoro hiwan gi uno den kibritori. Isa fatok de geheim isa fatok voor de san voor a koninkrijk voor amoro hiwang met andere woorden voor kan verstaan de parabel de gelijkenis na de geheim tori voor a boku isa fatok but unto them that are without all these things are done in parables met andere woorden de wang san man verstaan amoro hiwang op de mind amoro hiwang dilanga ding de yere maar de normaal verstaan over sa yahawu siya taki na soti de yo ab de Israëlieten sa yera wortu maar de normaal verstaan de barsan de do disi de do dati omdat amoro iwan op de mind fu kan verstaan over sang unu utetap strati e do is dat omdat ano gideng amoro iwan no gideng it is but unto them that are without is dat met ando sa de sondro o a spirituele kennis met andere a spiritueel mind fu kan verstaan sa yahawu siya taki na nga sa unulik de profita et chakong volgens de Bijbel, denomang ontvangen true. Isabita. Vers 12. That seeing they may see, tak they see, de wansa noma bribi, lek fayo ab de Israelite ti de di, tapahir gurun tapu nanga jaso insranang, de ningre de buskonder nanga de ingi, tak they see and perceive not, ma de noma verstaan, de si man de noma verstaan sa de si. Isi lek fa de shoot up strat ito, de shoot ma de noma sap, nanga sot bodule u de tapa street, ala satra.
Isa fato no molek te de luku de bar walo san de fen uso frame de karu secte de karu Church of Satan nga walo sot san ma omdat de si ma de no ma verstand say de me ku snap tape tak na warning we giden gi a destruction sa ya hau ba shum ya o shayo chakon tapa gron tapo isa fato ma de wansa isi de sap well isa beta de wansa amoro we dilanga den desi ma de en de sabi isa fato en hearing de me hear tak de yere de wortu sa yahu say betaki en tak de wortu sa unulik de prophet ook tu etaki isi en not understand de yere ma de no ma verstaan de wansa ne bribi ka samuro yi wane dilanga ding samuro yi wano gide a kennis fu kan verstaan sa essa de yere ma de no ma verstaan least any time they should be converted and their sins should be forgiven them isa fato solange ano de tag na muro yi wan srif isa fato pura block isa fato sa apot na de mai tag de kan verstaan de no verstaan tak dosi ma denoma begrip sa desi. Vers 13. And he said unto them, know ye not this parable? Yahweh saya accident disciple tak kuno sa bakalaikan is disi. And how will ye know all parables? Yahweh saya tingin tak akalaikan is sam guja. Uno sa bakalaikan is disi. Da fayo masap ala de kalaikan is. Isa ba to? Jaso, Yahweh saya begin nga a breakdown fu a scripture fu akalaikan is. Vers 13. The sower soweth the word. A sayer is say a word to. Isa fatok en a sayer isi na Yahweh Shai. Isa fatok na nga ala de tra profita de masa esai. Unulik de profita u abatru en we bonka word to kwadoro tapa veld. Isa fatok we de tapa street en we na sai we sai. Je volgt to? Unu na den sayer de masa aba word to. Isa fatok we saya word to tak akancha fruktu te asai te afet te afen bungrong. Au beriken don. And these are they by the wayside where the word is sown. You see? This apis this amor Yahweh saya breakdown giden sat sabe fado na say. Isa fato. But when they have heard, Satan cometh immediately and taketh away the word that was sown in their hearts. Isa fato. This na giden sat sabe fado na say in at begin for belisi. Isa fato. En abati kanes fen etaki de sat sabe fado na sisi na desmasa e yera wortu tok en direct Satan e kong en Satan e por den fa wortu. Een voorbeeld kan dit bepales maar opsa is dat wat ook do actie vragen tak wat is dit wat is dat kan de is dat wat ook bepales anu harama overleya man kan de wat ramo de karama tak iku bueno of kan de ama vrouw ama denangin vrouw ama vrouw snap moro afstand kan ama vrouw bige fuga a vrouw bige kare kom weg hoor na Satan e por you fu awortu na this the people that it represent the sad sabe fado na CC is dat wat ook dus wil zeggen asat fado na CC ano fado echt na tap yutak akan corona in you dus fa fado na CC is dat wat ook Satan e kon en hij por you direct hij pura wortu direct is dat wat ook sabi plan eigenlijk in you. Vers 2. And these are they likewise which are sown on stony ground. You see, Yahweh shall break down the sad sabi fadon tap tranga ground. Who, when they have heard the word, this na the sad, this na the sma, sa yera wortu, you see, immediately receive it with gladness. De wansa yera wortu to. De ontvang je direct na nga blijdschap. Ja, bepales mate de yera wortu na direct definitak. Ay na dis na true. Isa fatok, ay me bribi, ay me nawa Israelite. Maar arkisa opsa. And have no root in themselves. Isi yera wortu je briti ma ino make yourself stand vast. Ino establish yourself in a true. Isa fatok, ide gewoon oppervlakkig in a true. Met andere woorden, je zweef in a true. In a one fundering. Isa bito? Je briti ma ine guluku adipte fu atru. Is dat wat ook? And have no root in themselves in a rutu. Is dat wat ook? Iera tru je briti ma in a rutu. And so endure but for a time. Is it wat ook? Je hou vol in a tru. Omdat ik sabi je briti ma na fu an tenomo. Afterward, baka dat, when affliction or persecution ariseth for the word's sakes, baka teyo commit a bita fu diyo ko saptak yun mga Israelite and hindi na true. Baka teyo commit de bitayuru. Wan lek fa uno ko na true enod. Baka na be shuti ma u commit bitayuru. Dus if ube de part, if ube maka deel uit fu de sat sabi fa do tap tranga grong, de yurjo bo fa don ba. Ma we give thanks to Yahweh Bashim Yahweh Shai. Isa fa to tak tangan ude ete en tak we begi amoro yon tak mak hou vol doro a einde tak uno fa don. We sot problem ekon. Zie? De sat sa fa do tapas tong
tap tranga grong e represent the people sa yere a wortu en de ma briti ma de mano aprutu. En baka dat, di de man de ina truf wan ting, baka di de problema e kong fu a wortu fu amoro hiwan. Baka di de yere tax ma obige hading, de ma obige hade, de família obige hading. Isa vatok. Immediately they were offended. Direct de vier wan fasi. Dat sap sate yo vier wan fasi ina trudis, want je lukuta i alas ma i kos mi, alas ma i hat mi, omdat me din ya hau bash mi ya shai. Isa vato me bige kweki barba, mi faro bige te mi ta mim sker mi barba, mim dudisi mim dudati, me bige horde wetos mo bige similek lomang, want na wasansa new gilibis mata pagron tapu. Isa vatok, dat yo vier wan fasi omdat se ma etak evil abrayu, dat yok moto uitatru. Dis na des masa e represent de sat safado tap tranga grong ma de no mek rutu. Ye yera tru i saptak i kompriti tak you know Israelite kon sabatru mana fu an ting. Baka di fir den problema obige kom de fadon moto. Dis e represent de sma tok de sat safado tap tranga grong. Vers 18. And these are they which are sown among thorns such as hear the word. You see, no Yahweh say op breakdown. De zaad sabi fadong mindri onkruid. Isa fatok. Onkruid na plantje sa ogro kira a plantje sa egro. Isa fata. Sa o teken oever. Isa fatok. Ja, we zou breakdown sumana de zaad. Isa fatok sa pran mindri onkruid. And the cares of this world, de zorgen voor agrontapu, dat naar de onkruid. You see, that it represent the onkruid, that it represent the thorns. And the cares of this world and the deceitfulness of riches, nanga teyo abijay gigudu tapa grontapu, and the loss of other things enter in, nanga loss of trasan fu agrontapu o enter kona in you, isabatru, ma ilopsan fa grontapu tu, ye makas, ye make you sorko nanga san fa grontapu, yuan alasan fa grontapu. Isafato ma idina truere. Isabito, ide ina tru isap tak yung mga Israelit, ma de sorgo fu agron tapu, de verleiding fu de gudu fu agron tapu nga de lostu fu de sansa di na agron tapu, choke the word. Isa fatok, a onkruid of vernita ka plantje, met andere woorden, de sorgo fu agron tapu nga de lostu nga de sanfa agron tapu, de sanat o overmeester you, o overmeester a wortu sa de in you. En it becometh unfruitful en je de onvruchtbaar. Want dat sam, door de zorgen voor agrontapu, je libatru en je go dusan fa agrontapu. En a woord sa de in you, sa ibem chafrok tu kon wiki trawang ino do dat je kon onvruchtbaar. Zie, vers 20. And these are they which are sown on good ground. En nu Yahweh zei, ik pa laatste punt, tak dis na de zaad, sa fadon tap bungrong, sa de vruchtbaar. Such as hear the word, de ones of de zaad sa fadon tap bungrong, e represent de sma sa yera wortu, en de ontvanging, en de chafrok tukong. Met andere woorden, yera wortu, en i hoor na a wortu, i make you self grow bung in a grong, i aprutu, en je teach wortu, je gaat op a street, je teach wortu, je doet a will fu amoro hiwang, en je wiki trawang, dat na de fructu sa je etja. Isa fato, sommige etja 30 stukken, sommige 60 stukken, sommige 100 stukken. Dis na a gelijkenis, en tide na die a parabel dis e vervul hebita pa grondtapo. Ja bepales ma sa yera wortu, ifo fu ting baka data fadong, ja bepales ma isa yera wortu, sana de grondtap libi, san de ina ma ede amanes pananga wortu, isa fato yo a bepales ma sa yera wortu sa e hoor tranga sa etantit sa a wortu fa moro hiwa e mek fructu e wiki de res. Isa fato en uno e begi, uno aba faith, like de profete tak uno e maken deel uit gide wan safa gide saad safa don tab bungrong en we hoor staan vast in atru en we go tapa street. Isa fato en we teach en we wiki de wan sa mos wiki. Isa fato dus dis mi bon chakong fu ushitak de wansa e arki de wansa e brebi fu den kan sitak e werkelijk a scripture dis e vervult de dita pa grond tapu en te looking e vervul hebi in a nation fu Israel. Isa fato vooral ja in stranang. Isa fato yung people sa e yere, yung people sa e brebi i fetchos no mo baka wanting a fadong, yung people sa ekta e hoor staan vast tak ina dis na atru. Isa fato dis na akalekan sa Yahweh siya e bet chakong en we sitak e vervult de day. Lord willing, this is edifying. I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rakak, Dashal, Amat. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect. Shalom.